जय श्रीराम दर्शक बंधु आजिर एही भिडियो पंचुक व्रतर नियम विषय जानिबा तेणु दयाकरी भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। केउ चारोटी काम करिबा महापाप अटे आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा तेणु दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। 7 दिनिया सप्तांग व्रत आरंभ होई गलानी। 2 नवेम्बर रु पंचुक व्रत आरंभ हेबो। चलित वर्ष पंचुक व्रत 4 दिन पालन हेबो। जेउ माने पंचुक करुनाहांती एवं पुण्य पंचुक समय रे एही 4टी काम करूछंती ताहाले तांकर अनेक पाप अर्जन होइथाए। जेमिति कि निशा द्रव्य सेवन, आमिष सेवन, परर निंदा एवं नारी संघ इत्यादि। एही काम पंचुक समय रे कले महापापर भागीदार हेबाकू पड़िथाए। आपण पंचुक रे पुण्य अर्जन करंतु कि न करंतु किंतु पाप करंतु नाही। जेमिति पंचुक समय रे भल काम कले 4 गुणा अधिक पुण्य मिलिथाए, ठीक सेमिति एही समय रे पाप कले 4 गुणा अधिक पापर दंड भोगिबाकू पड़िथाए। जेउ माने कार्तिक पंचुक व्रत पालन करिवे सेमाने संकल्प करिकी व्रत आरंभ करिवे। जे कौनसी व्रतर आरंभ कले संकल्प निया जाई थाए, जहा फल रे व्रतर फल प्राप्ति होई थाए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत एही 5 दिन को भीष्म पंचक व्रत बा पंचुक व्रत कुहा जाई थाए। सबु व्रत भितरे एही पंचुक व्रत हेउची सार। मासक जाक व्रत करिकी जेतिकी फल प्राप्त होइथाए एही 5 दिन व्रत कले सेतिकी फल प्राप्त होइथाए। एकादशी देव उत्थापन एकादशी हेउची पंचुक व्रतर प्रथम दिनर पूजा। तापर दिन हेउची द्वादशी। सेई दिन तुलसी देवींको विवाह। प्रभु शालग्राम रूपरे माँ तुलसी देवी को विवाह करिथिले। तापरे त्रयोदशी, तापरे चतुर्दशी एवं तापर दिन पूर्णिमा। एही 5 गोटी दिन को पंचुक व्रत कुहा जाई थाए। पंचुक व्रत धारी माने निज पादरे एही 5 दिन चप्पल पिंधिबे नाही। आमिष, पियाज, रसुण, बिरी, छतु, मद्यपान, स्त्री संगम करिबे नाही। परपाग ग्रहण करिबे नाही। निज घरे रोषेई करी हबिष अन्न ग्रहण करिबे। कखारू, लाउ, पानी कखारू, कलम शाग, पोई, सिंब एही सबु जिनिष त्याग करिबे। मूला, पटल, मसूर डाली एवं ता सहित बुट डाली की हरड़ डाली ए सबु आपण पंचुक समय रे ग्रहण करिबे नाही। पंचुक व्रतरे पोड़ापोड़ी पिता जिनिष एही सबु सेवन करा जाई नथाए। मुग डाली, बंतल कदली, औ एवं ता सहित छोट छोट सारू एही सबु मिसेई की हबिष डाली प्रस्तुत करिकी ग्रहण करा जाई थाए। पंचुक व्रत पालन करुथिबा व्रतधारी माने गोटे थर अन्न भोजन ग्रहण करिथांती। द्वितीय प्रहर रे प्रभु नारायणंकर नामरे पूर्वमुखी होइकी तुलसी पत्र रे पानी पकेइकी सेई अन्न भोजन करिथांती। पंचुक व्रत पालन करुथिबा व्रतधारी माने खटरे बा गदिरे शयन करिबे नाही। जेतेबेले आपण हबिष अन्न ग्रहण करिबे सेतेबेले आपणकू केही पछरू न डाकिबा दरकार। जदि केही आपणकू पछरू डाकी देले कि कली झगड़ा आदि सुना जाए ताहाले आपण आउ सेई अन्न को खाइबे नाही। आपण सेही स्थानरू उठी पड़िबे। पंचुक व्रतरे प्रभु श्रीहरिंकर प्रिय एही 5टी जिनिष लागी करा जाई थाए। तुलसी पत्र, पद्म फूल, सुगंधित चंदन, अरस्ती एवं मालती फूल एही 5टी जिनिष प्रभुंकु निश्चय अर्पण करंतु। पंचुक व्रतरे एही 5टी कार्य निहाती करिबा आवश्यक। नंबर 1 तीर्थजल मानंकरे प्रातः स्नान करिबा। जदि तीर्थजल रे स्नान न करि पारिबे ताहाले निज घरे शुद्ध जल रे
ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶେଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2 ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ପୂଜନ। ନମ୍ବର 3 ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ବା ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ପୂଜନ। ନମ୍ବର 4 ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5 ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶ ଦୀପ ଦାନ ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆକାଶ ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଧାତ୍ରୀମାନେ ରାତିରୁ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ବା ମୂଳରେ ମୁରୁଜ ପକାଇବେ। ତାପରେ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ହବିଷ ଅନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଥର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ପଞ୍ଚକରେ 5ଟି ଜାଗାରେ 5ଟି ଦୀପ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 1 ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ନମ୍ବର 2 ଗୁହାଳ ଘରେ। ନମ୍ବର 3 ଧାତ୍ରୀମୂଳ ପାଖରେ ବା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ। ନମ୍ବର 4 ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ନମ୍ବର 5 ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା କେବଳ ଖାଇବାରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବେ। କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତର ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ନିୟମ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାନେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋମୟ ବା ଗୋବରକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୋମୂତ୍ର ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଦହି ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 4 ଦିନ ଯେଉଁ ଗୋମୟ, ଗୋମୂତ୍ର, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦଧି ବା ଦହି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାୟା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶୁଦ୍ଧତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦିନ କାଟିବେ। ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଶେଷ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବେ, ହରିହରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଦାନ କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତିରେ 5 ଗଦ୍ୟ ସେବନ କରିକି ଶୟନ କରିବେ। 5 ଗଦ୍ୟ ଯଦି ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ସେବନ କରିକି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଜଣାତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରୁଛେ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।